gukomeza inyigisho tumaze iminsi twiga ku gakiza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turiga ku jambo rivuga ngo la justification, gutsindishirizwa. Imana ishimwe. Haleluya. Twari tumaze igihe twiga ku gakiza, twize ku bwishingizi dufite muri Kristo Yesu, l'assurance du salut. Bwana asifiwe sana. Hanyuma tuza kwiga ku buntu. Uyu munsi tuza kwiga la justification, gutsindishirizwa. Abari muri Yesu nta rubanza bazacirwa. Bwana asifiwe sana. Reka tufate ijambo riri mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 24. Inyigisho turiga n'inyigisho zikomeye cyane. Buriya inzu ibintu byose bishobora kuba bisa ariko bitubatswe cyo kimwe. Amazu yose yitwa amazu, ariko umenya inzu ihagaze neza umunsi habaye ikibazo. Mu Kirundi bakayita ngo nyamugigima. Nyamugigima ni umutingito. Umutingito iyo uje niho umenya inzu yubatswe bijyanye n'ibizaba, c'est-à-dire bijyanye n'ibihe bibi. Bwana asifiwe sana. Cyangwa umunsi haje umwuzure hakaza amazi menshi, niho umenya inzu yubatswe ku rutare. Bwana asifiwe sana. Yesu aravuga ngo abubatse kuri we ngo bameze haleluya, ngo bameze nk'inzu, ngo bameze nk'inzu yubatse ku rutare, abubatse ku jambo ryiwe. Bwana asifiwe. Abantu benshi barakizwa ariko ugasanga ntabwo agakiza kabo kubatse ku rutare, kubatse ku jambo ry'Imana. Noneho umunsi haje imiyaga hakaza inyigisho zo kuyobya, hakaza inyigisho cyangwa umunsi ari mu bigeragezo, ugasanga n'agakiza ke kahungabanye. Kubera iki? Ukuntu bivana n'ukuntu nicyo yubakiyeho. Ariko abubatse kuri Yesu bameze nk'inzu yubatse ku rutare. Umuyaga uraza, imvura ikaza iteye ubwoba, umwuzure ukaza, yanzu iguma ihagaze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Noneho kugakiza c'est très important, ni ikintu gikomeye cyane, kuko nimba ari ikintu Satani arwanya na gakiza ufite. Uyu munsi rero turiga ukuntu agakiza kacu gakwiye kubakwa ku rutare, ari ryo ijambo ry'Imana. Haleluya. Ubwishingizi dufite mu gakiza. Haleluya. Buriya umuntu azi uwo ari we, nuko Paulo yavuze ngo ndazi uwo nizeye. Amen. Haleluya. Emwe muhari muvuga amen. Nawe uri mu rugo mvuga amen. Ndazi uwo nizeye. Irifo kumenya uwo wizeye. Irifo kumumenya kuko warakuzi. Irifo kumumenya kugira ngo umusatana azagutera uzamubwire ngo umucunguzi wanjye ni muzima, kuko ndamuzi. Nagutera ngo uzajya mu ijuru, uzamusubiza ngo nzajyayo kuko mfite ubwishingizi bwanjye ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Mfite ubwishingizi, umwishingizi wanjye ni Yesu Kristo. Haleluya. Twabonye yuko dukizwa ku buntu. Ubuntu ni ukuvuga ngo ni ikintu uhabwa atakiguzi, ntacyo utanze. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Bibiliya ikatubwira ngo tukiri n'abanyabyaha ngo Kristo yaradupfiriye. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 24, kugira ngo dusome neza. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 24. Tangura ku murongo wa 23. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwaga n'ubuntu bwayo
ibibahereye ubusa amen, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. amina, Amen. haleluya. Amen. Ngo kuko bose bakoze ibyaha, ngo kuko bose bakoze ibyaha bagize gute? Ntibabona ubwiza Ntibabona ubwiza bw'Imana. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Twese twaracumuye, ntabwo twari tunakwiriye no kubona ubwiza bw'Imana. Abavuye muri Adamu bose nta na kimwe cyari gutuma kandi bashobora kubona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Kuko icyaha urupfu rwitwa ngo ni ugutandukanya, urupfu rutandukanya abantu. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko rero byose ariko ngo et sont gratuitement justifiés, kandi bose ngo bagatsindishirizwa mu buntu. Haleluya. 24 mama musubira kandi ahubwo batsindishwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Batsindishirizwa n'ubuntu bwayo babiherewe ikiguzi Ubusa. ubusa. Batsindishirizwa n'ubuntu bwayo. Twize ku buntu. Uyu munsi rero turiga ku gutsindishirizwa. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Kugira ngo habeho gutsindishirizwa nuko haba hariho ikiguzi. Imana ishime cyane. Haleluya. Nuko haba hariho lohasha, ikiguzi. Yesu rero yaradupfiriye kugira ngo adutsindishirize, atanga, Imana yonyine itanga ikiguzi cyayo. Itanga ikiguzi ari wo mwana wayo. Bwana asifiwe sana. Turi kumwe? Nimba mwibuka neza ibyanditswe, turabona yuko buriya Bibiliya tubwira ngo twebwe turaba dans la réalité. Ibya kera byo byari igicucu cy'ibyo turabamo. Bivuga iki? Bivuga ko igihe habaye igitambo cyaje gusimbura Isaka. Isaka Imana yari yamusabye Aburahamu. Aburahamu yubaha Imana. Haleluya. Amaze kuyubaha arayizera. Yizera ko ari Imana ishobora no kuzura abapfuye. Ariko dore ikintu byaje kuzana kuri ya musozi. Agiye kumutanga, Bibiliya iravuga ngo byagenze bite? Ngo Imana iramubwira ngo nabonye yuko wanyubashe. Bwana asifiwe. Ariko hakiye haza iki? Hakiye haza umwagazi w'intama afata umwanya we. Imana yonyine itanga igitambo gisimbura Isaka. Kiriya gitambo yari ishusho rya Yesu Kristo. Imana yerekanaga yuko abazava muri Aburahamu bose abazanamwizera, kuko yari yaramubwiye ngo uzaba sekuru w'amahanga. Haleluya. Yaje kubisohoza muri nde? Yaje kubisohoza muri cya gitambo yatanze yonyine kiza kudusimbura, kiraza kiradutsindishiriza, kiba ikiguzi, twebwe turonka agakiza ku buntu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turi kumwe? Reka rero noneho dusome mu Baroma igice cya 5 umurongo w'9. Ndasoma mu izina rya Yesu. Abaroma 5 umurongo w'9. Nkanswe none ubwo mumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya iratubwira mu Gifaransa ngo kuri 5 verset 9. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Dis Amen. Car si lorsque nous étions
ennemis, nous avons été réconciliés, alléluia, avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Alléluia. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu réconciliation, disons Amen. Alléluia. Aburahamu yari agiye gutanga ku mwana we ku musozi wa Moriya. Imana ishime cyane. Alléluia. Bibiliya iratwereka yuko igitambo Yesu yatanze, haleluya, cyatwunganishije n'Imana. Haleluya. Nkunda iri jambo mu Gifaransa bavuga ngo réconcilier. Imana ishime cyane. Amen. Ngo à bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés, ubu noneho twatsindishirizwe n'iki? N'amaraso ya Yesu. Ngo twakijijwe umujinya w'Imana. Bwana asifiwe. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo nimuhunge uburakari buzaza. Amen. Nakubwira yuko, haleluya, muri Ancien Testament, mu Isezerano rya kera, Imana ibwira abanyisirayeli ngo ibabwira ukuntu igihugu bazakigabana. Hari ahantu hari ubutaka itigeze ibaha. Ubwo butaka babitaga ngo ni ubutaka ngo ni ahantu h'ubuhungiro. Ni ukuvuga ngo murazi yuko mu mateko ya Mose bavugaga yuko ngo dent pour dent, œil pour œil. Iyo umuntu yishe yatiza kwicwa. Iyo umuntu yakubise umuntu amumena ijisho, baza kumukuramo ijisho. Noneho iyo umuntu yabaga, an exemple, inka yawe yakandagiye umuntu arapfa, ni ukuvuga ngo wari ukwiye nawe kwicwa. Cyangwa umuntu yakoze ikosa rishobora kumujyana mu rupfu, aho hantu yagendaga ahahungiye, yamara kuhagera muri ubwo butaka, abantu les anciens baraho bakamwakira, nta n'umwe kandi asa kumukoraho. Igihe cyose azaba ari muri ubwo butaka bw'ubuhungiro. Imana ishime cyane. Ndakubwira ngo ubwo butaka bwarangaga nde? Bwarangaga Kristo. Haleluya. Abari muri Kristo nta rubanza bazacirwa. Ariko hano nshaka kuhagararaho gato, mpavugaho akantu gato. Haleluya. Inyigisho ndiho ndatanga ntabwo ari inyigisho y'abantu batarakizwa cyangwa abantu batarakizwa neza. Iyo abantu batarakizwa neza, ubu barashaka kubyumva ngo reka noneho twikore ibyo dushaka kuko twaratsindishirijwe. Haleluya. Cyangwa bigatuma avuga ngo reka noneho nikore ibyo nshaka ko nzajya mu ijuru. Oya mwene da, iyo wakijijwe, abakizwa nuko baba bari muri nde? Muri Kristo. Bari muri bwa butaka hahandi bahungiye iki? Umujinya w'Imana. Imana ishime cyane. Ngo abari muri Kristo nta rubanza bazacirwa. Bivuga rero yuko umuntu atari muri Kristo Yesu, Imana ataranapfa, amaze gucirwaho urubanza kuko atizeye nde? Umwana w'Imana amutsindishiriza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Iki akanashaka kukavugaho kuko hanyuma nzavuga ku bikorwa bijyana no kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. None Bibiliya tuvuga ngo à bien plus forte raison maintenant, ngo ubuse subiramo kandi udusomere à bien plus forte raison. nkanswe noneho ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Ngo nkanswe noneho. Amen. Ubu ko tumaze gutsindishirizwa n'iki? N'amaraso ye. Abari muri Kristo bariho amaraso ya Kristo. Imana ishime cyane. Abari muri Kristo, Kristo niwe yabacunguje, abakuraho uburakari bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Noneho Imana, haleluya, ya maraso aratwungana nde? N'Imana. Imaze kutwunga, uburakari bwayo butuvaho, kuko ubwo burakari bwagiye kuri nde?
bwagiye kuri wa wundi amaraso ye yamenetse ari umukiranutsi apfira ibyaha byanjye n'ibyawe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Beneda, iyo umaze kumenya izi nyigisho cyane ijambo ry'Imana ukazumva neza, haleluya, ntacyo Satani akubesha. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yakubesha ngo ntabwo uzajya mu ijuru. Ijuru ntabwo urirwanirira, hari uwari kurwaniriye. Ijuru ntabwo nta kiguzi watanze ngo umuryango ngo Imana ngo iguha ikibanza cyo mu ijuru. Hari uwitanze kugira ngo icyo kibanza cyawe ukibone, kandi wakiboneye ku buntu kubw'amaraso ya Yesu Kristo yagucunguye. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe? Haleluya. Noneho reka dufate muri Actes des Apôtres 13:38 à 39. nuko bagabo bene data, mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ni ibyaha, kandi uwizeye wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose iby'amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Haleluya. Ngo arababwira ngo donc frères, sachez-le bien, par lui le pardon de péché vous est annoncé. Dis amen. Et en lui quiconque croit est justifié, et tout ce dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Vous donc frères, sachez-le bien, en lui le pardon du péché vous est annoncé. Et lui quiconque, ibyo amategeko atashoboye, amaraso ya Yesu yarabishoboye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Au fait turaza kubibona yuko, haleluya, amategeko yahaga abantu ukumenya icyo Imana ishaka, ariko amategeko nabaha imbaraga zo kubivamo. Noneho ya mategeko nyine agaca bacira urubanza, kuko ntabwo ushobora gukirwaho urubanza ku itegeko utaruzi. Imana ishimwe cyane. Ariko dore icyo Imana yakoze. Imana isanga abantu ntabwo babishoboye. Imana iravuga ngo noneho reka mbarungikire umwana wanjye, we akirweho ite abe condamné à la place de ces hommes. Bwana asifiwe sana. Amaraso ya Kristo aca ahanagura iby'amategeko atashoboye. Imana ishimwe cyane. Ngo noneho et quiconque croit, uwizera est justifié, atsindishirizwa. Amen. Est justifié, et donc vous ne pouvez pas être justifié par la loi. Atsindishirizwa. Bwana asifiwe. Bene data, hari ikintu kirenga ubwenge bw'abantu, nukumva ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo. Birarenga. Ndetse bigatuma n'abantu bashaka gukora uko bashoboye kugira ugasanga bonyine biremeye amategeko Imana itashizeho. Haleluya. Ariko wa mwami twizeye, kwizera gusa, kwizera gutuma ni ikintu kitari, ce n'est pas ikintu kiri difficile, c'est tellement simple. Amen. Imana yafashe idukira inzira gusa, kwizera, inzira yo kwizera, tukizera umwana wayo, wamara kumwizera akakubera umwami n'umukiza wawe. Haleluya. Yamara kuba umwami n'umukiza wawe, amaraso ye nukuvuga ngo niyo agukuraho bwa burakare bw'Imana, akakugira iki? Akakugira uwere, agatuma witwa samuragwa, umuraganwa na Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikindi tugiye kubona, la deuxième pensée. Amen. Ugutsindishirizwa tukuvana muri Kristo, yapfuye arazuka, aratuzukira twebwe. Haleluya. Amen. Yapfuye arazuka. Azukira nde? Azukira wowe, azukira jewe, kugira ngo abe umutambyi ari imbere ya Data. Wa wundi atingiranye amaraso y'inyamaswa, abo mutambyi ahoraho,
yinjiranye amaraso ye akujustifia tous les jours. Amaraso agutsindisha, ni ukuvuga ngo akuvugira buri munsi. Hey, haleluya. Reka dufate ijambo ry'Imana, Abikorino ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30. Ndasoma mu izina rya Yesu. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa. Komeze. Subiramo kandi. Umurongo wa 30 gusa. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Bibiliya iratubwira ngo, or c'est par lui que vous êtes en Christ. Jésus-Christ, par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, disons Amen. Amen. Or c'est par lui que vous êtes en Christ. Nous sommes en qui? En Christ. Qui par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. Urabona ko byose tubikura muri inde? Muri Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Yesu wenyine, Jésus a été fait justice pour nous. Il a été fait justice. Imana ishimwe cyane. Murazi ko Yesu ntabwo yigeze amenya icyaha, ntabwo yigeze anacumura. Amen. Nicyo gituma bamwita ngo agneau de Dieu immolé. Ni ukuvuga ngo ni umwagazi w'intama atigeze amenya icyaha na kimwe. Bwana asifiwe sana. Buriya iyo urebye hari ikintu cyora kinangaza cyane. Iyo urebye intama ukareba akanda kayo, urazi ukuntu kaba kameze, kaba ari, ubona ari akainocent. Bwana asifiwe. Amen. Ariko areba ingurube, wapi? Haleluya. Yeah. Noneho ngo il a été fait justice, atwara ibyaha byacu, we atubera justice. Amen. Hey, haleluya. Beneda, ni ukuvuga ngo wowe nta kintu na kimwe wakora ngo kizatume uba umuntu yarakwiriye gukira uburakari bw'Imana. Ariko hari ahantu uburakari bw'Imana Yesu ku musaraba biravuga ngo avuze induru. Hari ikintu Yesu cyanamuteraga ubwoba cyane, cya gihe yabiraga icyuya gushikaho ngo kihinduka amaraso. Yari kubona agiye kumenya gutwara ibyaha atigeze amenya. Noneho bya byaha ntabwo byaje gusa, yatwaye ibyaha bizana n'imivumo yabyo. Yatwaye ibyaha Satani amuronkaho ububasha, ariko byose arabyihanganira, akubera iki? Justice. Imana ishimwe cyane. Nta na kimwe Yesu atatwaye, kandi ntabwo yatwaye ibye, yatwaye ibyawe nanjye, yatwaye ibyawe basogokuru n'abasogokuruza. Uburakari bw'Imana bumujyaho bwose. Data muha umugongo, ariko hari ikintu kimwe, haleluya, hari ikintu yakoze ngo yubashi data gushika ku rupfu rw'umusaraba. Amen. Rwari urupfu rw'abanyabyaha, ndetse ntabwo ngo banapfiraga no mu mujyi, ntabwo babambaga mu mujyi, babajyanaga hanze, ni ukuvuga ngo ibivume. Ariko amaze kunesha arazuka. Kuriya kuzuka kwavugaga iki? Kwavugaga yuko data yari yemeye igitambo. Haleluya. Cyo wari umukiranutsi atwara ibyaha by'abandi. Ababiri iki? Justice. Justice mu Kinyarwanda baravuga atubera ubutabera. Imana ishimwe cyane. Aradutsindishiriza. Haleluya. Reka nkubwire, umuntu azaza kwita umunyabyaha, uzaza umwita ngo nibyo ndi umunyabyaha, ariko wagiriwe ubuntu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wowe umubwire uti no, jewe nibyo ndi umunyabyaha, ariko
naratsindishirijwe. Nande? N'umucunguzi wanjye. Kandi umucunguzi il m'a réconcilié. Amen. Yaranyuze na data. Ntiyanyuze gusa na data, ya maraso ye yaciye atuma mba umukiranutsi, kuko we yiswe umunyabyaha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abikorino ba kabiri 5:21. kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Subiramo mama, iryo jambo rirakomeye. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ese muri murabyumva? Yo, sizi ko muri murabyumva. Nizere ko nawe mu rugo urabyumva kuko ndabyumva. Amen. Kuko utigeze umenya icyaha, Imana imuhindura icyaha. Haleluya. Kugira ngo ahinduke ugukiranuka kw'Imana. Kugira ngo, haleluya, kugira ngo duhinduke kugira ngo duhinduke abakiranutsi mu Mana. Haleluya. Murumva yuko rero hano Imana ishimwe cyane. Iyo Paulo yavugaga ngo yandikiye abera, yandikiye babandi yigishije ugutsindishirizwa mu Mana. Amen. Babandi batsindishirizwa. Bwana sifiwe sana. Imana nago ikureba muri position urimo. Imana ikureba muri position yagushizemo. Ese urabyumva? Haleluya. Noneho wa mwuka w'Imana ukurimo ni ugenda uguhindura muri ya position Imana yagushizemo. Haleluya. Urabyumva neza? Agakiza beneda, agakiza ntabwo ari umurimo. Kandi reka nkubwire, Imana nago igira sambura kuvuga ngo narabagiriye ubuntu, ngo narabatsindishirije, ngo baratsindishirijwe. Ibyo Imana ivuze ni ukuri, niko biba. Bwana sifiwe. Urumuraganwa na Kristo. Amen. Haleluya. Ngo afin que nous devenions en lui la justice. Afin que ngo duhinduka abakiranutsi mu Mana. Bwana sifiwe sana. Si ubukiranutsi bwa Imana ireba. Imana ireba uwagutsindishirije, icyo yagize kuri we, umurimo yakoze. Haleluya. Noneho ibindi byose niki? Ibindi ni umurimo w'Umwuka Wera, agenda akujyana, ugenda usa n'uwagutsindishije. Urabyumva neza? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Nicyo gituma abari muri Kristo Yesu nta rubanza bazakirwa. Kubera iki? Kubera itegeko ryo guca urubanza rwaguye kuri Kristo. Amen. Imana rero nishobora kujija icyaha des fois. Sizi ko mubyumva. Amen. Nishobora kujija icyaha kimwe ngo igicira abantu babiri. Yesu yakiriweho urubanza kugira ngo wowe uhinduke uwera. Imana ishimwe cyane. Nkunda Yesu cyane. Kubona we ahindutse umunyabyaha ku mwanya wawe n'uwanjye. Noneho, haleluya, Imana kugira ngo inabigaragaze yuko icyo Yesu yakoze Imana yakemeye, Imana imuzura mu bapfuye. Imaze kumuzura mu bapfuye, imushira iburyo bwayo. Imushize iburyo bwayo. Nicyo gituma twavuze, twasomye ngo yazutse ku bwacu. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo Yesu atari apfira ibyaha bye, ntabwo yari kuzuka, yari gufatirwa dans le séjour des morts. Satani yari kuba amufiteho ububasha. Imana imaze kubona, amaze kugenda, Bibiliya tubwira ngo yamaze iminsi 3 abwira ubutumwa bwiza abera bapfiriye mu masezerano.
agenda kubabwira ngo yagiye kubabwira la bonne nouvelle, ni ukubabwira ngo igihe cyo gucungurwa kirageze. Imana ishime cyane. Arazuka, azukana urufunguzo rw'umuryango w'ikuzimu. Haleluya. Azutse, Imana imushyira iburyo bwe. Reka nkubwire impamvu yaba yamushyira, turaza kubabona. Haleluya. Ni hariya Abaheburayo hariya tuhasoma. Reka tuhafate ndetse. Abaheburayo 7:22, 25. Hébreux 7:22. nicyo cyatumye Yesu aba umwinginzi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Kandi babandi babaye abatambyi ni benshi kuko urupfu rubabuza guhoraho. Naho uwo kuba ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abageragezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Imana ishime cyane. Haleluya. Imana imaze kumuzura yamugize umutambyi ahoraho. Imana ishime cyane. Nta manya dufite, ariko yinjiye ahera yinjiye, ntabwo yajyanye amaraso y'inyamaswa, yahajyanye ya maraso adutsindishiriza. Imana ishime cyane. Haleluya. Noneho kuzuka kwe kumugira umutambyi agira gute? Ahoraho. Nicyo gituma uyu munsi turagitanga ibitambo, kuko igitambo cye cyara bisohoje byose. Amina. Turi kumwe? Haleluya. Ni umutambyi, ukuzuka kwe kwamugize umutambyi ahoraho. Ukuzuka kwe kwatumye ashobora kudukiza parfaitement. Kubera iki? Kuko Imana ntabwo yahindutse. Bwa burakari bwa buracyahari. Imana irakaye ikarakarira abanyabyaha, hari umutambyi ahoraho yicaye iburyo bwe, niki n'amaraso akuvugira, amvugira. Ayo maraso rero niyo data yabonye yuko akwiriye kuba igitambo kizima gihoraho, cyatanzwe n'umutambyi ahoraho. Kuko ubundi abatambyi iyo bagendaga gutanga ibitambo batangaga iby'ibyaha byabo. Yesu ntabwo yatanze iby'ibyaha bye, yari umukiranutsi, yatanze iby'ibyaha byacu. Imana ishime cyane. Icya kabiri kandi, kuba yaratanze igitambo cy'ibyaha byacu, ni ukuvuga ngo yaradutsindishirije. Haleluya. Bivuga ko wa mutambyi, babatambyi nabo barageraga ahantu bagapfa mu mubiri, kuko ari bene Adamu. Noneho nibabeho abatambyi kuko bahoraga batanga ibitambo byabo n'iby'ubwoko bw'Imana. Ariko ubu rero kuva ku gihe cya Kristo, Imana yabonye umutambyi ahoraho adapfa, agira gute? Yicaye iburyo bwe, kandi yamaze ariha ikiguzi. Amina. Turi kumwe? Haleluya. Rero bivuga ngo mwene data, nta na kimwe wari gukora kugira ngo ube umukiranutsi imbere y'Imana. Ariko hari uwaguhinduye umukiranutsi muri Kristo kubera igitambo cye cyakugize, cyagutsindishirije, kikuvanaho uburakari bw'Imana, kukunga n'Imana iteka ryose. Imana ihabwa icyubahiro. Dusubire muri rya jambo, gutsindishirizwa tukubonera ubuntu. Vuga ngo ubuntu. Nawe uri mu rugo vuga ubuntu. Nawe nakubona turi kumwe mu mwuka. Ubuntu ni ikintu utarinze gutanga ikiguzi. Amina. Abaroma 3:24. Abaroma ni igitabo cy'ubuntu. Kigisha ku buntu cyane. 3:24. Ahubwo batsindishirizwaga n'ubuntu bwayo, ibabahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Amina. Niri jambo rivuga ngo batsindishirijwe n'ubuntu babiherewe ubusa. Vuga ngo ubusa. Iri jambo Paulo yakundaga kuryigishaho cyane ku buntu, kubera
Pawulo yabaye mu gihe harimo abayuda bakijijwe, bamaze gukizwa, bashaka kuzana imyizere yabo yerekana yuko abandi yuko ubuntu budahagije, ilifo yuko habaho basana n'amategeko yerekana yuko ubuntu ilifo kugira des efforts, ilifo kuba ukebwe. Twarabibonye ubushize byazanye ndetse nimaka gushikaho barinda kujya Yerusalemu kugira ngo barebe ukuntu uko bakwiye guhagarara mu kwizera. Noneho hano Pawulo we yandikira Abaroma babwira ngo amina, ngo ubuntu ngo dutsindishirizwa ku buntu, amina, bivuye ku buntu bwayo. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ. Hallelujah. Bwana sifiwe. Abari muri Kristo, haleluya, batsindishirizwa ku buntu. Ubuntu, vuga ngo ubuntu. Amina. Nashaka kubagira kuri iri jambo. Ubuntu ni ikintu utakoreye. Ni ikintu nta kiguzi uba watanze, nta mbaraga washizemo, unasubije n'amaso inyuma, nta n'ikintu cyari gutuma Imana iguha agakiza. Ni ubuntu bwayo. Inyuma y'ubuntu bijyana n'urukundo rw'Imana. Imana ikunda abari mu isi, ibaha umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ngo ariko agira iki? Aronke ubugingo budashira. Tubirongera ku buntu. Amena. Natwe ko twabuherewe ku buntu, nitubutangira ubuntu, nitubwire abantu bakizwe ku buntu. Haleluya. Amena. Ikindi kandi nshaka guherezaho, kuko nshaka guheza naho inyigisho ndabona pede nzakomeza ubutaha, nuko ntabwo dukizwa kubw'imirimo yacu. Imana ishimwe. Ntabwo dukizwa, ntabwo dutsindishirizwa kubw'imirimo. Haleluya. N'ubuntu bw'Imana. Abaroma 3 hari hadini twari turi umurongo wa 28. Gatatu 28. kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Subiramo kandi mama. Ngo kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Hallelujah. Ntabwo ari kubw'imirimo. Imirimo yawe reka nkubwire, nama ONG akora neza. Ibyo bakora reka mbabwire, biraza no kugutangaza. Imana ibibahembera ku isi. Bwana sifiwe sana. Imana ibagirira neza, ishaka kubagira neza kubera Bill Gates yafashe imiliyoni aziha igihugu, aravuga ngo anihabemo vaccine, Imana ikamuhumugisha muri ibyo. Ariko kugira ngo abone kubona navuga ni kugira ngo abone kwinjira mu ijuru, nuko uri muri Kristo. We agutsindishiriza. We kandi ibyo abiguhera ubuntu. Imana ishime cyane. Ikintu gusa umuntu akora kandi bene da ni ikintu kitanagoye, ariko cyagoye benshi no kwizera umwana wayo, kumwizera gusa. Imana ishime cyane. Yesu abwira abayuda ngo haleluya, ngo mumaze gucirwaho urubanza kuko mutigeze mumenya, mutigeze mwizera umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Kwizera. Kandi nshaka guhagarara kuri iri jambo. Hari abantu bazi yuko abantu kwizera, abantu bose bari mu itorero bazajya mu ijuru. Reka uyu munsi peut-être nshaka kudeseva. Kuba uri mu itorero, ushaka kuba uri mu itorero,
utari muri Kristo. Amina. Kwizera ntabwo ari ukwizera ko Imana iriho ngo n'abadayimoni barabyizera ngo bakajugumira imbere yayo, sibyo? Nimba hari n'abantu ngo bamenye Kristo ba mbere batangura no kuvuga ngo mwana w'Imana kubera ko uje kutubuza amahoro igihe kitaragera, bari abadayimoni. Bo bamuzi tutaranamumenya. Bo bamuzi hehe? Bamuzi mu ijuru bakira abamarayika. Haleluya. Bo bamuzi mu ijuru batarahinduka abadayimoni, ari abamarayika bamupfukamira. Noneho ariko bari bazi ko azaza, kuko ryari isezerano ry'Imana. Imana ibwira Adamu ngo, Imana ibwira inzoka ngo muri uyu muntu hazavamo umuntu azagukandagira. Imana ibwira Adamu ko muri we hazavamo umuntu azakandagira umutwe inzoka, nayo ikamurya iki? Agatsinsino. Yesu yaje yitwa umwana wa Adamu. Adamu wa mbere yazanye urupfu, wa kabiri azana ubugingo. Ariko ku musaraba inzoka iramurya. Imurya kubera iki? Atwaye ibyaha byacu. Ariko arazuka kubera atatwaye ibyaha bye. Muri we rero niho turi. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Turajyana. Rero bivuga iki? Bivuga ko ushobora kuba uri mu itorero ukava ngo jyewe ndizera, ukwizera gukiza, ukwizera gukiza uburakari bw'Imana. Ni ukwizera kwa kundi watuye ibyaha byawe, wakira Kristo akubera umwami. Noneho kuva uwo munsi winjira muri Kristo, nawe winjira muri wowe. Icyo gihe nta burakari bw'Imana bukuriho. Icyo gihe baranagushaka mu bwami bwa Satani bakakubura kubera iki? Uri muri Kristo. Paulo aravuga ngo si jyewe nyiriho, ngo ni Kristo ari muri jyewe. Haleluya. Ngo par rapport du monde, ngo je suis crucifié. Nabambanywe na Kristo. Mu isi narabambwe. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Amina. Bene data, rero kuba uri muri Kristo Yesu byagukuyeho uburakari bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ube uri muri metro ugapfa, uri muri Kristo uzajya mu ijuru. Ube uri mu ishuri hakaza umutingito. Haleluya. Imana yemeye ko utaha, uzataha kuko place yawe iri muri Kristo. Uzajyana nande? Na Kristo. Yagutsindishirije. Uri mwitiro, Imana ikavuga ngo uyu munsi ndashaka igari ryawe ryageze. Igari ryawe riragenda rigasanga umwanya wawe warateguwe na kubwasi kubw'imbaraga n'ubwenge bwawe, kubera uri muri Kristo yagutsindishirije. Imana ishimwe cyane. Kuba muri Kristo. Haleluya. Ni kwizera Kristo. Nuba abandi navuga ni ushobora kuba uri mu itorero utari muri Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Turi kumwe. Kuba muri Kristo nuko babandi bamwizeye bakamugira umwami wabo, ntabwo ni ukuvuga ngo baramwizeye ababera umwami, niwe bavugira. Haleluya. Reka nkubaze ikintu kimwe nawe ururandeba. Ibaze uri Kigali. Haleluya. Umuntu akaza kuvuga ngo ariko ubwo uzajya i Burayi, kandi akakubaza pasiporo yawe yamaze kuva muri ambasade, harimo visa de residence. Muzi ko buriya hari abantu nko muri Amerika. Haleluya. Muri Amerika hari sizi ko kwake n'ubu biracyari, Trump kandi yabyagaritse ariko biracyari. Hari abantu bakina une sorte de loto ya green card. None ugasanga ava mu gihugu bari abantu mu isi yose, agenda muri Amerika, we ntabwo aba agiye azi ko azagaruka. Agenda afite deja carte y'andi abantu baro barashakisha. Turajyana.
uriya muntu rero umusanze ukamubwira ngo ariko uzagenda, yakubwira ngo ibyo si cyo kibazo. Kubera iki? Kuko deja ambasade imaze gushiramo visa de residence. Turi kumwe? Residence yawe ntabwo irwanirira, residence yawe iri muri Kristo. Turi kumwe? Ariko muri ubu buntu bw'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga rero yuko ariko hari ikintu kimwe, utari muri Kristo, ibyawe ntabwo Imana izananira kubishakisha. Kubera hariho ikintu kitakuriho, hariho kashe yitwa ngo le sceau du Saint-Esprit. Ni ukuvuga ngo oui, ya so twashyizweho, ya yindi yashyizweho abari muri babandi batsindishirijwe muri Kristo. Haleluya. Babandi bariho amaraso ya Kristo, babandi Imana itakibita abagaragu, ibita inshuti, abana banjye. Imana ishimwe cyane. Kubwande, kubwa Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Naho ushobora kuba ukibona udufaiblesse muri wowe, uracyarwana n'ibigeragezo, uracyabatante, ibyo ntabwo bikubuza kuba umwana w'Imana. Ibyo navuga ngani, Imana ntabwo ikurebera muri position urimo uyu munsi. Imana ikurebera muri position yagushize muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Ahubwo ikagenda ikora umurimo wo kugenda iguhindura ujya muri ya stati yayo, ya stati parfaite ya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo dukizwa kubw'imirimo, ahubwo imirimo yacu igenda ijyana no kwizera kwacu. Bwana asifiwe. Ntabwo waba uri umwana w'Imana warabatuwe ngo kandi usubire mu buretwa mu mirimo ya kera ukirimbata. Oya, ugenda nk'uwabatuwe, uvuga nk'uwabatuwe. Kubera iki? Kuko uvuga wa wundi akurimo nawe umurimo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Galate 2:16. Abagalatia 2:16. Galate 2:16 dit, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Jésus, nous aussi, nous avons cru en Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne serait justifié par les œuvres de la loi. Amina. Wahabonye? Nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Yesu Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Amen. Amina. Ntabwo ari imirimo. Imirimo, haleluya. Imirimo hari buriya hari ukwizera, hakaba n'imirimo iherekeza ukwizera, ijyana no kwizera. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe? Kuko hano ariko nshaka kwagira akanya gato. None se umuntu yambwira ati noneho apotre, noneho nidukora ibyiza, nidukora imirimo myiza kubera tuzajya mu ijuru. Aho waba utumvise icyari cy'ubuntu. Amina. No gutsindishirizwa n'umurimo wa Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Turajyana. Imirimo aha ndiho ndigisha kugakiza. Siko turajyana. Ndigisha kugakiza. Ntabwo ndiho ndigisha kubyo uzahabwa, kubyo uzahemberwa niwagera mu ijuru. Amina. Haleluya. Gukizwa ni ikintu kimwe, ariko icyo uzahemberwa mu ijuru uzahemberwa par rapport y'ibyo wakoze ku isi. Turi kumwe? Haleluya. Kuko ntabwo wambwira ngo wowe ntacyo wigeze ukorera Imana na kimwe, waravuze ngo jyewe ntacyo nzakora.
Bwana asifiwe sana. Hanyuma ugire kujya mu ijuru. Jewe nzakizwa, nzagenda nsenge, ninapfa mpfire muri Yesu. Nukuri uzajya mu ijuru. Ariko reka nkubwire, uzicara hasi. Vrai ou faux? Si Dieu mbivuga ni Bibiliya. Amina. Haleluya. Uza ibintu byose nukuvuga ngo iyo turakorera Imana tuba turamebla inzu zacu. Yesu aravuga ngo ndagiye ngo mbubakire amazu, ngo ninamara kuyarangiza nzagaruka kubatora. Amina. Ariko rero inzu y'uwakoreye Imana, inzu y'uwaraye amajoro asenga avuga ubutumwa, inzu y'uwaraye ajya gusura abarwayi, agenda akobokere ijuru, reka nkubwire ibyo akora byose abariho arubaka, abariho aramebra inzu ye. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko place yo kujya mu ijuru twayiherewe ubuntu. Amina. Turi kumwe? Rero mwene data, jewe nago nshaka kuzicara hasi. Ndashaka kuzicara, haleluya, na bya bikomangoma byakoreye Imana nka Paulo, wicara na Petero, barakoreye Imana gushikaho barinda bapfa. Haleluya. Turi kumwe? Rero ni byiza buriya gukora imirimo, ni imirimo ijya, ahubwo reka nkubwire ikintu kimwe nicyo ubikiza kugutangaza. Buriya imirimo yawe niyo igaragaza uwo wizeye, igaragaza ukwizera kwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Imirimo yawe igaragaza ko uwo wizeye ari by'ukuri. Amina. Turi kumwe? Haleluya. Imirimo ariko turabona ko atari yo iduhindura abana b'Imana. Ikiduhindura abana b'Imana ni ukwizera, tugahabwa agakiza ku buntu, hanyuma amaraso ya Kristo akadutsindishiriza. Amina. Ikindi rero ngiye guherezaho ni ijambo rya nyuma. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze, nari nabivuzeho kanya gato, abari muri Kristo Yesu batsindishirijwe n'igitambo cya Kristo. Amena. Bagiranye amahoro n'Imana. Ils ont fait la paix avec Dieu. Amina. Turi kumwe? Haleluya. Oh, Bwana asifiwe sana. Reka dufate Abaroma. Iki gitabo ndagikunda cyane. Ni igitabo kigaragaza Paulo yigishije vraiment agakiza. Abaroma igice cya 5 umurongo wa mbere. Romains chapitre 5 verset 1. Ndasoma mu izina rya Yesu. Abaroma igice cya 5 umurongo wa mbere. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Subiramo kandi. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dufite amahoro amen n'Imana. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dis amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Bwana asifiwe sana. Bivuga ko il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont fait, c'est comme si ils ont fait la paix avec Dieu. Amen. Hein? Abaroma 8:33. Qui accusera les élus de Dieu? Et c'est lui Dieu qui les justifie. Amen. Ninde yakira urubanza, intore yo umva iryo jambo ngo intore z'Imana, kandi ari Imana izigira gute? Izitsindishiriza. Bwana asifiwe sana. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu, c'est lui qui les justifie. Qui les condamnera? Le Christ est celui qui est mort. Et plus, il est ressuscité, il est à la droite et il intercède pour nous, disons amen. Amina. Ninde yabakira urubanza kandi Kristo yicaye iburyo bwa data abavugira, vuga ngo aramvugira. Haleluya. Ninde yagukiraho urubanza? Uwari kurugucira ntabwo ifite ububasha.
satani yirirwa adukiraho imanza, ariko iburyo bwa data hari umuavoka supreme yamaze kuriha iryo deni, yamaze kugira gute, kugutsindishiriza. Amina. Ariko murumva ngo witwa iki? Intore y'Imana. Intore. Mama, intore bishaka, ndumva nshaka umuntu yambwira intore signification yayo neza. Intore navuga ko ari umuntu uruta abandi bose mu mwuga runaka bakora, akaba ari gukora neza, akaba aruta abandi. Urumva ahantu Imana position yadushizemo. Amina. Les élus de Dieu. Tu as été élu. Amina. Mu bantu imiliyari Imana ikukuramo ikugira intore. Pas parce que uri intore iruta abandi, kubera Kristo akurimo. Ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari guheza gusa Tito igice cya 3 umurongo wa 7. Kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Amina. Afin de justifier par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle, et disons Amen. Amen. Urumvira ijambo? Haleluya. Reka numva intore z'Imana. Amen. Haleluya. Nawe mu rugo vuga ngo Amen. Afin que justifié par la grâce, maze gutsindishwa ku buntu, si kubw'imbaraga, si kubwa imbaraga zanjye cyangwa kuba ari ikintu natanze, ni ubuntu bw'Imana. Marayika arazasanga Mariya, amusanga sinzi ahantu yamusanze, ariko yamusanze mu rugo, aramubwira ngo Mariya, wagiriwe ubuntu mu bagore bose. Ni ukuvuga ngo haleluya, aha Yerusalemu hari abagore benshi, hari isugi nyinshi. Biranashoboka yuko hari n'abandi religieux pieux nkawe, Bwana sifiwe. Ariko Imana imugira gute? Ngugire ubuntu mu bagore bose. Bwana sifiwe. Kuba gusa atwaye umwana w'Imana, Imana yamugiriye ubuntu ngo abe ari wamutwara. Yari gucagura undi. Ni ukuvuga ngo mwene data wowe nta na kimwe wakoze kugira ngo uronke agakiza. Amina. Nta na kimwe wari ufite cyatari gutuma Imana mwijwe ngo ufite umukiranutsi aruta abandi. Reka oya, wari umunyabyaha nkanjye. Imana utigira ubuntu mu mamiliyari. Imana iramanuka igukuramo, iguha agakiza kayo, wowe gusa icyo wakoze. Haleluya. Ega Mariya yari kwanga, ariko aravuga haleluya ngo icyo Imana ishaka aba aricyo gikorwa. Arizera. Nawe kuba warizeye, Imana ibiguharuraho ubukiranutsi, ibiguhera ubuntu. Ubwo buntu ibuha abantu bose. Ababwemeye baronka ubugingo budashira. Ariko murabyumva? Iri jambo kurihagararaho, ubugingo budashira. Shaka kukubwira ngo umurimo wa Kristo ntabwo wabaye igice ngo ukizwe. Ntabwo Imana abari muri Kristo ntabwo bafite contrat yo temporaire, ni éternel. Amina. Bitwa intore z'Imana, bitwa abaraganwa na Kristo, bitwa samuragwa mu Kirundi. Imana ishimwe cyane. Ariko hari ikintu kimwe, nuko bizeye ukaguma muri Kristo. Amina. Umunsi uzaba muri Kristo uzaba ukiriho wowe nyine, wowe uzaba ukiriho urubanza. Ariko takuri muri Kristo, ya contrat éternel y'Imana igumbaho. Reka tuyigumire muri Kristo, tugendere muri Kristo. Amina. Haleluya. Tuyihe Imana icyubahiro. Ibindi rero byose niko utabizi. Ibindi byose, imirimo yose uzagenda ukora, n'Imana izayigushoboza. Ni imirimo Imana yateguye ngo sitaranaremwa. Imirimo myiza ikagushoboza kwikora. Haleluya.
ahubwo reka mbabwire, nigeze kubivugaho, reka naka example nigeze gutanga n'umuntu mu gihe cya kera hakiri ibintu by'ubucakara. Haleluya. Hari umudame yatwawe, abura bagendaga muri Afrika bakajyana abantu, bakabajyana mu bwato, bamwe bagapfira mu nzira, abandi ntibashikeyo, ariko we agenda afite umubabaro mwinshi cyane ko bamukuye mube bamujyana muri Etazini, bamushyira ku isoko babagurishaga. Noneho ngo icyo gihe hari haramaze gutangwa itegeko rivuga yuko umuntu ashobora on peut payer le rachat, ushobora gutanga ikiguzi sinzi ukuntu nabyita, ni nko gucungura umuntu. Noneho hari umugabo yararaho, we ngo areba uwo mukobwa, abona ni muto, aramwikundira, areba umuntu ariho aramugurisha ku isoko, amukubita kugira ngo yerekane ko uwo muntu azaba igikoresho cyiza muri coton, mu pamba n'ibiki. Hanyuma aramureba, araza aramubwira ngo, abwira wa mugabo ngo uyu mwana ndamushaka. Turamushaka, ati mbe igiciro. Aramureba, aramubwira ngo ndagwa igiciro, ngo ariko urabona ko akiri muto, arakomeye, amucye amafaranga menshi cyane. Yaciye akuramo amafaranga arayamuha, aramubwira. Hanyuma wa mwana w'umukobwa aramureba, areba uwo shebuja mbusha, abona n'umuzungu, amubonamo ibyo bamukoreye byose mu nzira, akubitwa, agira iki. Noneho amubonamo ibyo agiye kuzamukoresha, kuko yabonaga ko abantu bose bera ari uko bameze. Wa mugabo aramubwira ngo, ni jyewe ubu ndi shobuja, ni jyewe namaze gutanga ikiguzi, ni wabishaka ngwino unkurikire tugende. Wa mwana arindira yuko amukubita, arabibura. Arindira yuko amukubita fuwe, arabibura. Arindira yuko amushyira amapingu, arabibura. Noneho bakirebana, aramureba mu maso, yifuza gupfira aho nyine. Aravuga ngo reka mukire mu maso, nimba afite imbunda ayindase mfe narajya kuba umucakara. Amureba mu maso, amucira mu maso. Amukire mu maso, wa mugabo akuramo mushwara, mu mufuko. Yari yambaye neza cyane, arihanagura, aramubwira ngo uranciriye. Ati okay, nta kibazo, nushaka guma hano, jyewe namaze gutanga igiciro. Nushaka kugenda aho ushaka genda, ariko jyewe nakoze umurimo wanjye ndigiriye. Aragenda. Wa mwana amubwira ngo bwa bundi uyu muntu aruta abandi. Azamwiruka inyuma ngo mbabarira umbere databuja, mbabarira kandi we yaramubwiye ngo iwanjye uzambera umwana, uzakora ibyo ushaka, uzabihemberwa. Yaramukurikiye amubwira ngo mbabarira, ntago nta wundi yamera nkawe. Reka nkubwire, Yesu yatanze ikiguzi, atanga ubugingo bwe. Ariko icyo nkundira Yesu, arakubwira ngo nkurikira. Reka nkubwire, nta wundi angana na Yesu, nta handi heza nko muri Yesu. Reka twibere muri Yesu, twigumire muri Yesu, ntago wanahava nta handi heza nko muri we. Hanyuma tuzibanire nawe iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Amina. Reka dusenge Imana. Oh, haleluya. Mana yo mu ijuru, Mana ikomeye, ndagushimiye ijambo ryawe, ndagushimiye ijambo umaze iminsi uduha Mana bijyana n'agakiza. Ngushime ndetse n'iri jambo, reka ubwoko bwawe buhagarare neza mu gakiza, ubuntu bwawe bwerekeze umwe wese. Ndagushimiye yuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Ndagushimiye yuko uri Imana yaduhaye Kristo adutsindishiriza muri byose. Ndagushimiye ko watugize abana tutari tunabikwiriye, tugira ubwoko tutabikwiriye. Mbigushimiye muri byose. Habwa ishimwe n'ikuzo databuja. Reka tugukorere, reka tugukunde, reka abana bawe bakuriye mu gakiza kawe. Amahoro y'Imana abe kuri mwe wese mu izina rya Yesu. Ndasabira ngo Mana, abatarakizwa bakizwe neza,
ceux qui traînaient les pieds basubira bagarukira Imana mu izina rya Yesu. Abavangiwe mu kwizera kwabo ubahe kwizera kwahagaze. Oh man, Mwuka Wera ndagushimiye umurimo ukora. Reka abafite ukwizera kuba balote de tout côté bihagarare Imana, bahagarare neza, bakorera Imana atari uko bakwiye kukizwa ariko nuko bakijijwe, bakora imirimo ijyana n'ukwizera mu izina rya Yesu. Ngushimiye umurimo wakoze Yesu, ngushimiye igitambo cyawe mu izina ryawe ryera. Amen, amen.